সবাইকে স্বাগত কুশ বক্সি আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটে। তো আজকে আমরা বানাতে চলেছি প্যারট মানে টিয়া পাখি কালার পেপার দিয়ে। ঠিক আছে, তো প্রথমে আমরা A4 পেপারটাকে ট্রায়াঙ্গেল শেপে ভাঁজ করে নিয়েছি। ঠিক আছে, ভাঁজ করে নেওয়ার পরে ওটাকে কেটে দিয়েছি, দু সাইডে ভাঁজ করতে হবে। ঠিক আছে, দু সাইডে ভাঁজ করে নিয়ে কেটে দিয়ে তারপরে ওটাকে মাঝখান দিয়ে মুড়তে হবে। তো তোমরা ভিডিওটাকে পুরোটাকে দেখো, দেখলে বুঝতে পারবে আমি কিভাবে ভিডিওটা বানিয়েছি। হ্যাঁ, তবে ভিডিওটা একটু লং হবে, ছোট হলে বুঝতে অসুবিধা হবে। দেখো, শর্ট জিনিস বুঝতে গেলে তোমার ব্রেন সেই লেভেলের হওয়া চাই, তাহলেই তুমি শর্ট জিনিসটাকে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, তো লং ভিডিও হলে কি হয়, জিনিসটা কিভাবে বানাচ্ছে সেটাকে সবাই, ছোট বড় সবাই দেখলে এটা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, নয়তো অনেক অসুবিধা হবে, অনেকবার দেখতে হবে। তো তোমরা ভিডিওটাকে সবাই দেখো, আর আমার চ্যানেলটাকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য। আমি চেষ্টা করবো আরও ভালো ভালো এরকম কন্टेंट तैयारी करार जन्य। तो सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल में कुश बक्सी आर्ट्स एंड क्राफ्ट में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि छोटा होगा तो देखने में बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने बनाया उसमें बनाने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और उसके साथ आप लोग तो जानते होंगे मैं स्केच, कार्टून, कैरेक्टर बहुत कुछ बनाता हूँ, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं, आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आगे वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे ये वीडियो बनाया। ठीक है।